Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Regenerative Degrades Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Direktorat Dance Department Study Program, Teaching Staff, Student, Regenerative Degrades Generation, Boomer Generation, Generation Quiz, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi UANMED, Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 23 Juli tahun 2998 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan dini masa UANKS MED Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2998 Masehi ke saat ini tahun 2026. 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi di Asia ke wajah dunia internasional global bumi. Warisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 23rd of Manjole of year 2098 Monday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2998 AD to the present now year 2026, 972 years through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 23 Juli tahun 2998 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department, lecture material, Monday, 23rd of Manjole of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341-MB1-MEM-B-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341K/MB1/MEM B/2025
concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K/MB 1/MEM B/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, halaman 17. Appendix 2, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia, number 341/MB1/MEMB/2025, dates 14th of month October of year 2025, concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities, page 17. Format penyusunan RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan, tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus, tahap kegiatan operasi produksi, dan pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, halaman 17. Format for preparing works plans and budget for mining business permit holders in the production operation activity stage, special mining business permit holders in the production operation activity stage, and special mining business permit holders as a continuation of contract agreement operation, page 17. Matrik 3, Neraca Sumber Daya dan Cadangan, halaman 27. Metric 3, Resource and Reserve Balance, page 27. Golongan batubara, halaman 31. Coal Group, page 31. Sisa cadangan batubara, halaman 34. Remaining Coal Reserve, page 34. Nama blok prospek name, SAM. Sisa cadangan hasil pengurangan realisasi produksi. Remaining reserves from reduction of realized production. Asterisk. SR, luas hektar, area hektar, keterangan, information. 1. Total. Keterangan, sisa cadangan merupakan sisa cadangan hasil pengurangan dari matrik 3C terhadap realisasi produksi sejak mendapatkan persetujuan studi kelayakan dan cut-off estimasi. Notes. Remaining reserves are the remaining reserves resulting from the reduction of metric 3C against the production realization since obtaining approval for the ECB study and the estimate cutoff. Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. In the case of resource and reserves in the appropriate feasibility study report that have not been estimated by a competent person, a resource and reserve estimation report by a competent person must be attached explaining the remaining reserve from the appropriate feasibility study report. Catatan, menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan, dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri, halaman 35. Notes, provide the name of the competent person estimating reserves, explaining whether reserves are part of resource or stand alone, page 35. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih.
Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin.